आज हम लिखाई की मश्क करेंगे। पहले नुक्तों पर लिखना है और फिर नीचे की लकीर पर खुद लिखने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पहले नुक्ते पर पेंसिल रखिए और आहिस्ता आहिस्ता नुक्तों को मिलाते हुए शक्ल को मुकम्मल करें। रे के ऊपर है पेश, आगे है खे। नुक्तों को मिलाते हुए हम खे की शक्ल को मुकम्मल करेंगे। नीचे की तरफ गोल करते हुए नुक्तों को मिलाइए। अब ऊपर आखिरी नुक्ते पर पेंसिल को रोकें और खे का नुक्ता उसके सर पर, रे पेश खे रुख। आगे पहले ये गोल सी शक्ल आधे दायरे जैसी ये बनानी है। फिर लाम बनाएं। इस नुक्ते से शुरू करें, नीचे की तरफ एक लकीर, फिर गोल करते हुए पेंसिल को नीचे की तरफ बढ़ाएं, फिर ऊपर की तरफ और आखिरी नुक्ते पर पेंसिल को रोकें और गाफ के दो डंडे यानी टेढ़ी लकीरें ऊपर से नीचे की तरफ, और इसके ऊपर है पेश। गाफ पेश लाम गुल। फिर है पे की आधी शक्ल। नुक्तों को मिलाइए, उसे रे से आगे मिलाएंगे, आखिरी नुक्ते पर पेंसिल को रोकें, पे के 3 नुक्ते और उसके ऊपर पेश की अलामत, पे पेश रे पुर। जिस तरह ऊपर लिखा है उसी तरह अपने नीचे लिखने की कोशिश करनी है। दूसरी और तीसरी लकीर के दरमियान से शुरू करें। रे की शक्ल बनाएंगे, पहले नीचे की तरफ और फिर लेटी हुई लकीर ज़रा सा आगे बढ़ाकर पेंसिल को रोकें और रे के ऊपर पेश की अलामत लगाएंगे, बिल्कुल वाव की तरह। रे पेश आगे लिखना है खे। एक लकीर ऊपर की तरफ, फिर पीछे की तरफ। अब नीचे ज़रा सा टेढ़ा करते हुए नीचे लेकर आएं। अब गोल करें, तीसरी लकीर से नीचे, फिर ऊपर की तरफ बढ़ाएं और ज़रा सा ऊपर लकीर से बढ़ाने के बाद पेंसिल को रोक दें। खे के ऊपर खे का नुक्ता, रुख। दूसरी और तीसरी लकीर के दरमियान से आपने शुरू करना है। आधे दायरे की शक्ल बनाते हुए पेंसिल को नीचे की तरफ लाएं। अब ऊपर दूसरी लकीर से ज़रा सा ऊपर से आप नीचे की तरफ एक लकीर लेकर आइए और फिर ज़रा सा गोल करते हुए पहले नीचे और फिर ऊपर की तरफ बढ़ाएं पेंसिल को। लाम की शक्ल बनाई। अब गाव के कश बनाएंगे, टेढ़ी लकीर ऊपर से नीचे की तरफ। दूसरी लकीर से ज़रा ऊपर से हमने शुरू करना है और गाव के दोनों कश बनाएंगे। गाव के ऊपर है पेश, गाफ पेश लाम गुल। तीसरा लफ्ज़ लिखेंगे, दोनों लकीरों दूसरी और तीसरी के दरमियान से शुरू करेंगे। पे की आधी शक्ल और फिर उसे रे से मिलाएंगे। तीसरी लकीर पर लाकर पेंसिल को रोकें, पे के नुक्ते लगाएंगे 3 और पे के ऊपर है पेश, पुर। वाव बनाएंगे गोल करते हुए, नुक्तों को मिलाते हुए वाव की शक्ल, फिर गोल है वो। मीम, मीम को रे से मिलाएंगे, नुक्तों के ऊपर पेंसिल को फेरते जाएं। फिर है गैन, गैन की आधी शक्ल है और उसे नुक्तों को मिलाते हुए छोटी ये से मिलाएं। मीम रे गैन छोटी ये मुर्गी। पहले काफ की नीचे की शक्ल बनाएं, दूसरी लकीर से नीचे की तरफ, फिर उसे रे से मिलाना है। काफ का कश बनाइए, रे का टोशा और काफ के ऊपर पेश। नुक्तों को मिलाते हुए आप भी शक्ल को मुकम्मल करें। पहले काफ की शक्ल नीचे की तरफ से, फिर रे से मिलाएंगे, काफ का कश, रे का टोशा और काफ के ऊपर है पेश। काफ पेश रे कुड़, कुड़ कुड़। दोबारा काफ की शक्ल बनानी है, पहले नीचे की तरफ से,
फिर उसे रे से मिलाएं। नुक्तों को मिलाते हुए शक्ल को मुकम्मल करें। काफ का कश और काफ के ऊपर ज़बर की अलामत। ते की शक्ल है। नुक्तों को मिलाते हुए इसे छोटी ए से मिलाना है। पहले नीचे फिर ऊपर की तरफ से आखिरी नुक्ते पर पेंसिल को रोकें। ते के 2 नुक्ते। काफ ज़बर रे कर, ते छोटी ए ती, करती। हे की आधी शक्ल बड़ी ए से मिलाएंगे। हे के ऊपर है ज़बर और नीचे हे का हुक डालिए। हे ज़बर बड़ी ए है। वो मुर्गी कुड़ कुड़ करती है। अब नीचे आपने खुद लिखना है। दूसरी और तीसरी लकीर के दरमियान से शुरू करेंगे गोल बनाते हुए। फिर नीचे तीसरी लकीर पर लाकर पेंसिल को रोकें। फिर गोल हे लिखेंगे। दरमियान से शुरू करें, नीचे की तरफ गोल करें। अब फिर ऊपर और फिर हे की शक्ल बन जाएगी वो। मीम की शक्ल बनाएं, गोल दायरा। फिर उसे रे से मिलाएंगे। तीसरी लकीर से नीचे की तरफ बढ़ाएं, मुर। आगे लिखेंगे गैन। दूसरी लकीर से आपने गैन की आधी शक्ल बनानी है और उसे छोटी ए से मिलाएं, गोल करते हुए। तीसरी लकीर से पहले नीचे और फिर ऊपर की तरफ बढ़ाएं। पेंसिल को रोकें और गैन का नुक्ता, मुर्गी। अब दूसरी लकीर से काफ की आधी शक्ल शुरू करें। बिल्कुल जैसे ऊपर लिखा है उसी तरह आपने नीचे लिखने की कोशिश करनी है। फिर उससे रे से मिलाएं। काफ का कश और रे का टोशा। काफ के ऊपर है पेश, कुड़। दोबारा लिखेंगे यही लफ्ज़। काफ की शक्ल बनाइए ऊपर से नीचे की तरफ और रे तीसरी लकीर पर लाकर पेंसिल को रोकें। काफ का कश और रे का टोशा। और काफ के ऊपर कौन सी अलामत है? पेश की, तो आप भी पेश लगाएं, कुड़ कुड़। अब लिखिए करती। दूसरी लाइन से काफ की आधी शक्ल बनाएं नीचे की तरफ, उसे रे से मिलाइए। तीसरी लकीर पर लाकर पेंसिल को रोकें। काफ का कश और काफ के ऊपर अलामत है ज़बर की। फिर लिखेंगे ते की आधी शक्ल। दूसरी लाइन से शुरू करें, फिर उसे छोटी ए से मिलाएं। पहले नीचे फिर ऊपर की तरफ तीसरी लाइन पर ते के नुक्ते डालिए, 2 नुक्ते। ती, करती। आखिरी लफ्ज़ लिखेंगे है। दूसरी और तीसरी लकीर के दरमियान से हे की शक्ल बनाएं, हे की आधी शक्ल, और उसे बड़ी ए से मिलाना है। लेटी हुई लकीर तीसरी लाइन पर हे का हुक और हे के ऊपर है ज़बर है। वो मुर्गी कुड़ कुड़ करती है। नुक्तों को मिलाते हुए शक्ल को मुकम्मल करें। पहले काफ की नीचे की शक्ल, उसे मीम से मिलाएं। नुक्तों को मिलाते हुए आखिरी नुक्ते पर पेंसिल को रोकें। काफ का कश लगाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ, एक टेढ़ी लकीर, काफ मीम कम। दाल बनाइए नुक्तों को मिलाते हुए। दाल के ऊपर है ज़बर, फिर रे की शक्ल बनाएंगे और रे के ऊपर अलामत है जज़म की। दोबारा दाल है, दाल ज़बर, दा रे दाल, दर्द। फिर लिखिए नून की शक्ल। नुक्तों को मिलाते हुए शक्ल को मुकम्मल करें। नून, रे, जज़म, नून का नुक्ता और नून के ऊपर है ज़बर। नुक्तों को मिलाते हुए मीम की पूरी शक्ल लिखेंगे और नीचे आखिरी नुक्ते पर पेंसिल को रोकें, नर्म। अब नीचे आपने खुद लिखना है। पहली लकीर से ज़रा नीचे शुरू करें। काफ की आधी शक्ल बनानी है, उसे मीम से मिलाना है। ज़रा सा गोल करते हुए एक लकीर नीचे की तरफ लेकर जाएं सीधी, और चौथी लकीर पर लाकर पेंसिल को रोकें। काफ का कश ऊपर से टेढ़ी लकीर नीचे की तरफ, कम। अब लिखिए दाल दूसरी और तीसरी लकीर के दरमियान में। तीसरी लकीर पर लाकर पेंसिल को रोकें। दाल के ऊपर ज़बर, फिर है रे,
اوپر سے نیچے کی طرف تیسری لکیر پر لا کر تھوڑا سا بڑھانے کے بعد پینسل کو روکا، جزم کی علامت لگائیں گے اور دوبارہ دال لکھیں گے۔ جیسے اوپر لکھا ہے بالکل اسی طرح آپ نے نیچے لکھنا ہے، درد۔ نون کی آدھی شکل بنائیں گے دوسری اور تیسری لکیر کے درمیان میں، پھر رے تیسری لکیر پر لا کر پینسل کو روکیں، نون کا نقطہ، نون کے اوپر زبر، رے کے اوپر جزم اور پھر میم۔ دوسری اور تیسری لکیر کے درمیان میں آپ نے میم لکھنا ہے اور چوتھی لکیر پر لا کر پینسل کو آپ نے روکنا ہے، اوپر سے ایک سیدھی لکیر، نرم۔ نقطوں کو ملائیں اور ملاتے ہوئے شکل کو آپ مکمل کریں۔ سین، رے، سین کے اوپر ہے پیش، رے کے اوپر ہے جزم اور پھر لکھنا ہے خے۔ خے کی پوری شکل ہے۔ نقطوں کو ملاتے ہوئے آپ آخری نقطے پر پینسل کو روکیں اور خے کا نقطہ ڈالیں، سرخ۔ واو ڈالیں گے، نقطوں کو ملاتے ہوئے واو کی شکل، واو کے اوپر زبر۔ پھر لکھیں کاف کی آدھی شکل، کاف کی آدھی شکل کے ساتھ پوری شکل تے کی ملائی ہے۔ آپ بھی اسی طرح نقطوں پہ پینسل پھیرتے جائیں، کاف اور تے کے نقطے لکھیے اور کاف کے اوپر علامت ہے جزم کی، وقت۔ اب آپ نیچے لکھیں دوسری اور تیسری لکیر کے درمیان سے سین کی شکل کو شروع کریں گے، سین کی آدھی شکل، اسے رے سے ملائیں گے، چوتھی لکیر سے ذرا اوپر پینسل کو روکیں، سین کے اوپر پیش، اب رے کے اوپر جزم ڈالیں، پھر آپ نے خے لکھنا ہے، دوسری لکیر سے ذرا نیچے خے کی شکل کو لکھیں، پہلے سیدھی لکیر، اب نیچے کی طرف ذرا سا گول کرتے کرتے نیچے لائیں اپنی پینسل کو، پھر تیسری لکیر سے اوپر کی طرف اور ذرا اوپر بڑھانے کے بعد پینسل کو روکیں اور خے کا نقطہ، سرخ۔ دوسری اور تیسری لکیر کے درمیان سے شروع کریں، واو لکھنا، لکیر پر لا کر پینسل کو روکیں، واو کے اوپر زبر۔ اب کاف لکھیے، درمیان سے ہی شروع کریں گے، کاف کی آدھی شکل، اسے تے سے ملائیں، تے کی پوری شکل آئے گی، تیسری لکیر کے اوپر لکھیں تے کے نقطے اور کاف کے نقطے ڈالیں گے اور کاف کے اوپر جزم کی علامت، وقت۔ نقطوں کو ملاتے ہوئے لفظ کو مکمل کریں، بے، الف، بے کا نقطہ، بے کے اوپر زبر، ہے، ہے کی آدھی شکل ہے، پھر اسے رے سے ملایا ہوا ہے، آپ بھی اسی طرح لکھتے جائیں، ہے کا ہک، باہر۔ آگے لکھیے سین، سین کی آدھی شکل ہے اور اسے آگے رے سے ملایا ہوا ہے، سین کے اوپر زبر اور رے کے اوپر جزم۔ پھر ہے دال، دال کی شکل بنائیں گے، اب نقطوں کو ملاتے ہوئے چھوٹی یہ کی شکل بنائیں اور گول کرتے ہوئے آخری نقطے پر پینسل کو روکیں، سردی۔ ہے کی آدھی شکل ہے، اسے بڑی یہ سے ملانا ہے، ہے کا ہک اور ہے کے اوپر زبر، ہے، باہر سردی ہے۔ نیچے لکھیے، دوسری لکیر سے ذرا اوپر بے کی شکل بنائیں اور تیسری لکیر کے پاس الف لے کر جائیے، بے الف با، بے کے اوپر زبر لگائیں، دوسری اور تیسری لکیر کے درمیان سے ہے کی شکل، پھر رے بالکل جیسے اوپر لکھا ہے اسی طرح لکھیے، ہے کا ہک ڈالیں، باہر۔ دوسری لکیر سے ذرا نیچے سین کی شکل لگائیں گے اور پھر اسے رے سے ملائیں نیچے کی طرف، سین کے اوپر زبر ڈالیں، رے کے اوپر جزم، دال اور پھر چھوٹی یہ، اوپر سے نیچے کی طرف دوسری اور تیسری لکیر کے درمیان میں آپ نے چھوٹی یہ لکھنا ہے، بالکل جیسے اوپر لکھا ہے، سردی۔ ہے کی آدھی شکل ڈالیں، اس کے ساتھ بڑی یہ کو ملانا ہے، ذرا سا گول اور پھر پیچھے کی طرف، ہے کی ہوک ڈلے گی اور ہے کے اوپر ہے زبر۔ نقطوں کو ملاتے ہوئے اس جملے کو اب مکمل کریں، واو، واو کے اوپر زبر، قاف، پھر تے،
نقطے ڈالیں گے اور کاف کے اوپر ہے جزم کی علامت وقت. اگلا لفظ لکھیے کاف کی پہلے نیچے کی شکل پھر اسے میم سے ملائیں. کاف کا کش لگائیں گے. کم. ہے لکھیں گے ہے اور بڑی ہے کی ہوک ڈالیں اور ہے کے اوپر زبر وقت کم ہے. اب نیچے لکھیں دوسری اور تیسری لائن کے درمیان میں آپ نے واو لکھنا ہے. تیسری لکیر پر لا کر پینسل کو روکیں. واو کے اوپر زبر. اب لکھنا ہے قاف. قاف کی آدھی شکل درمیان سے شروع کریں گے اور پھر اسے آگے تے سے ملائیں. نقطے ڈالیں قاف کے تے کے اور کاف کے اوپر علامت ہے جزم کی وقت. آگے لکھیے کم. پہلی لکیر سے ذرا نیچے سے شروع کرنا ہے پھر میم سے ملائیں نیچے کی طرف. تیسری لکیر سے ذرا نیچے پینسل کو روکیں اور کاف کا کش لگائیں گے. ایک ٹیڑھی لکیر پہلی لکیر سے نیچے کی طرف کم اور آگے لکھیے ہے کی آدھی شکل اسے بڑی یہ سے ملائیں. ہے کا ہک ڈالیں گے نیچے کی طرف اور ہے کے اوپر زبر ہے. اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ لکھنے کی کوشش کرنی ہے.